Ending all speculations, leader of opposition Animesh Debbarma and MLA Vrishiketu Debbarma took oath as the cabinet minister and state minister on Thursday. Governor Indrasena Reddy Nalu administered the oath to them at the Raj Bhavan on Thursday. Thursday will remain another historic day in the history of Tripura. As expected, Tripura Matha joined the BJP coalition government, ending all speculations. Two MLAs from the Tripura Matha party took oath as cabinet minister and state minister of the BJP coalition government on Thursday. On this day, LOP Animesh Debbarma and MLA Vrishiketu Debbarma took oath as a cabinet minister and state minister. Governor Indrasena Reddy Nalu administered the oath to them as ministers today at Raj Bhavan. State Chief Minister Tukur Manik Shah, Minister Sudanta Chaudhary, Minister Ratanlal Nath, and all the MLAs and ministers of BJP were present at the ceremony. Likewise, Tripura Matha Supremo Maharaja Pradhyut Kishore Debbarma, Tripura Matha President Bijay Kumar Rankol, ADC Chairman Jagdish Debbarma, CEM Purnachandra Jamatia, EM Runal Debbarma, and all the MLA, MDC, EM of Tripura Matha were also present. We to crack by Mutaimuri Samaitangi Sau Ain Rabi Kazak Baruti Shongvidani, we to crack Tai Manimu Matangane, Ang Bharuti Shakmoto Tai Okondota Matangane, Ang Tripura Rajuni Montri Hishabe, Ali Samu Puitu Kobui, Tai Kazukni Katungi, Tangane, Tai Bharuti Shongvidan Regi. Kirimu, Koimu, Hamzakmu, Eba, Naslemu, Kazak, Tongui, Joto Beremni, Borokbai, Soy Tomu, Tongan, Ambai. Mataini, Ang Animesh Debbarma, Mataini, Mungui Puitu, Krakbai, Samaitangu, Tripura Rajuni, Montri Hishabe Ani Thani, Je Bishoy, Bibechonani, Bagi, Tisa Jagane, Eba ano siri jagane abo montrini tangjagnai samu gari flang eba koton kuno borok eba borokno saya eba supply ang Vrishiketu Debbarma puito purak bai mutai mungui simatagui sawo ain rugui Kazak Bharotni Shongbidan Oito Kurak Tai Manimung Muthanganu Ang Bharotni Sarbobhumutto Tai Okhondota Muthanganu Ang Tripura Rajya Ni Montri Hishabe Ani Samu Oito Khobui Tai Khasukni Khatungui Tonganu Tai Bharotni Shongbidan Rugui Kirimu Koimu, Hamzakmu, Eba, Naslemu, Kazak, Tongui, Joto Beremni, Borokbai, Soitomu, Tongan. Ang Sri Vrishiketu Debbarma, Mutaini, Mumbai, Oito Kurakbai, Sumai Tango, Tripura Rajuni, Montri Hisabe, Ani, Thani Je Bishoy, Bibechonani, Bagui Tisajaganu Abo Ang Siruk Jaganu Abo Montrini Tangjak Nai Shamu Kurak Flang Eba Koton Kunu Borok Eba Borok Rokno Saya Eba Suplaya Ambai. While speaking to the reporters, Chief Minister expressed his reactions and said that the office will be distributed between the two new ministers immediately. He also said that the office will be distributed after he returns in the state. এখনো ডিসিশন হয়নি সবই সময়ই সব জানা যায় কবে নাগাদ বন্টন করা হবে এর মধ্যে হয়ে যাবে আমি তো এখন যাচ্ছি এয়ারপোর্টে আর কি সম্প্রচারণ যেতে হবে মালদা আমি আসার পরে ডিসিশন আর কি সম্প্রচারণের কোনো গ্রুপ রয়েছে বললাম না যখন যা হবে সব জানবেন আপনি আইপিএফটি কই যাচ্ছে কি পরিকল্পনা রয়েছে আইপিএফটির জন্য আইপিএফটি তো আছে আমাদের একজন মিনিস্টার তো আছেনই স্যার আজকে এই যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এই শপথ গ্রহণ রাজ্যবাসীর জন্য কি বলবেন বা বলবো আমরা তো সবসময় বলছি যে আমরা সবাই একসাথে মিলে জাতি জনজাতি মিলে আমরা ত্রিপুরাকে মানে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি এবং সেই দিশায় আজকে আপনারা দেখতে পেলেন এখানে দুজন মিনিস্টার আজকে শপথ নিল
তো ন্যাচারালি আগামী দিন যেটা আমরা ভেবেছি যে সবাই মিলে একসাথে শান্তিতে এখানে বসবাস করব, তার একটা ঝলক কিন্তু আপনারা দেখতে পেয়েছেন। বিজেপি থেকে আর কি কেউ মন্ত্রী হচ্ছে? বললাম তো, সময়ে সব জানতে পারবেন, এখন কি করে বলবো। থ্যাংক ইউ। After the swearing ceremony, the new cabinet minister Animesh Debarma said that today the party work has given fruit. শপথ নেওয়ার পর মানুষের যা হয় এটাই হয়েছে, এবং শপথ নেওয়ার পর তেমন কোনো ডিফারেন্স আমি ফিল করছি না। না, দায়িত্ব সর্বদাই থাকবে। দায়িত্ব আলাদা হয়েছে এটা বলা যায়। বিরোধী দলের দলীয় নেতা এটা একটা দায়িত্ব, মন্ত্রী হওয়া অন্য ধরনের একটা দায়িত্ব। তো এই দায়িত্ব আমি পালন করব। না, আমার মনে করার কি আছে, আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে দলটা করেছি, এই দলটারই তো এটা ফসল। অনেক দল আছে যারা 50 বছর দল করেও একটা মন্ত্রিত্ব নেওয়া যায় না। তো তিপ্রামথার যে আন্দোলন, যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়েছি, এই লক্ষ্যের একটা সাফল্য এটাই, আরও হবে। কেন পারব না? মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হয়েছে অনেক জায়গায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হয়েছে আন্দোলন করতে গিয়ে। হবে, যখন আন্দোলনের এমন একটা পরিস্থিতি হবে, করব, কি আছে এগুলো। Likewise, after the swearing ceremony, new Minister of State Brishakethu Debarma said that even if the Tipramatha party joins the government, the demand for Greater Tipraland will remain. Chini samung tongnai chini tiprasarokno je tiprasarokni je rights tongmani aborno rinani bagui sing sai tongnai sing accord khlaika thik ase abno implement khlainani bagui sing government to hap kangkai tebo kahamkai khlaimani amon bagui sing tini khoroknoi somai tanglaika future chini tiprasarokni bagui tiprasarokni hamklaini bagui no sing koksanai language economic land mane ha no tuyui chini kok no chini basa no tuyui sing tebo rakhai chini samung khlainai जों तिप्रा हास्तानि लुकुरावनो अमनो कबकनाय सिनि ग्रेटार तिप्रालेण्डनि सभा आबो जों खालायथानाय हायफानो जों सरकाराव तंगै सिनि राइट्स सिनि अधिकार जे माननानै आबो जों बोसोरगांनि साल' जों तिप्राहानि तिप्रा सरबाय पालखाय मिलिउनो बुबाग्रानि जे डाइरेक्शन बायदि जों चलनाय सिनि कक जुदि गभर्नमेन्ट खानाया सिनि राइट्स रनो जुदि कार्टेल खायनानै थांखांखाय जों गभर्नमेन्टनि हयतो कागै फायनायनि बागै जों रेडि दं। On the other hand, while speaking to the reporters on the issue of joining the government, Tipramatha Supremo Maharaja Pradyukishore Debarma said that after the accord was signed, the demands of the people will be represented in the cabinet, outside cabinet and in Delhi. शपथ ग्रहण हुआ है। अभी मैंने अपना इंटेंशन अपने MLAs जो भी मिनिस्टर बन रहे हैं उनको क्लियरली बोल दिया है कि हमें अपना तरीका नहीं बदलना है। जो गलती पिछले सरकार में कभी कभी हुई है कि आप मंत्री बनने के बाद अपने लोगों का मुद्दा नहीं उठाते हो, चुप बैठ जाते हो, वैसा नहीं चलेगा। और हमें अपना मुद्दा अब कैबिनेट के अंदर भी रखना पड़ेगा। कैबिनेट के बाहर तो मैं हूँ रखने के लिए, कैबिनेट के अंदर जो हमारा अचीवमेंट, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य है, उनको ये रखना पड़ेगा बिना हिचकिचाहट। और दिल्ली में भी हम सोच रहे हैं कि एक ऐसे ही व्यक्ति को भेजें जो हमारी बात दिल्ली में भी रखे। মহারাজ, এখন তো মন্ত্রিসভায় আপনারা জয়েন করে নিয়েছেন, এখন কি মন্ত্রিসভার ভেতরে থেকে আপনারা টিপ্রাল্যান্ড বা অন্য দাবিগুলি করতে পারবেন? जो भी होगा अंदर से भी होगा, बाहर से भी होगा, दिल्ली से भी होगा। अच्छा, आइडिया है कि वी हैव टू डिलीवर और कुछ नहीं बदलता है। हम को पब्लिक ने चुना है, हमने पब्लिक को कुछ कहा है, वो बात नहीं बदलता है। कैबिनेट के अंदर भी वो बात होगा, सरकार के अंदर आके भी वो बात होगा, सरकार के बाहर भी वो बात होगा, दिल्ली में भी वही बात होगा और बाहर में भी मैं जो हूँ मैं वही बात करूँ। যেহেতু আপনারা বিজেপির সাথে সরকারে গেছেন, আপনারা কি পূর্ব আসনে আপনারা প্রার্থী দিচ্ছেন? ये मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत क्लियरली कह दिया है, हमने अकॉर्ड साइन किया है ट्राइपेटाइट, दिल्ली में, स्टेट में और हम। दिल्ली में भी हमें ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो हमें अड़चन ना दे, रोड ब्लॉकेट ना करे। तो हम ऐसा लोग को चाहेंगे जो दिल्ली में पार्टी मतलब नहीं पड़ता, सिंबल मतलब नहीं पड़ता, लेकिन हम ऐसा लोग चाहते हैं
जो दिल्ली में हमारा बात करे, ना कि दिल्ली में जाकर चुप हो जाए। एडीसी में तो कोई बदलाव होगा? एडीसी में वो बात मैं मुख्यमंत्री जी से बैठकर बात करूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर ईडीसी में भी हम लोग अपने लोगों को और विपक्ष के लोगों को चांस दें। Sir, are you contesting from each constituency? Are you from the you're a journalist? Yes, sir. I have always said that I'm not interested for personal glory. I think my job should be outside the political arena, trying to keep our community together and to keep our voice sincere and truthful. मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। हमने अभी हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें कैबिनेट में भी रह के हमारा बात उठाना है, जो हमने इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के समय उठाया। हमें पब्लिक ने चुना है, इसके लिए नहीं चुना है कि हम लोग जीतने के बाद हम लोग चुप बैठ जाए। तो कैबिनेट में भी वही आवाज़ उठेगा, कैबिनेट के बाहर भी यही आवाज़ उठेगा, वो मैं उठाऊंगा। और दिल्ली में भी जो जाएगा वो वही आवाज़ उठाएगा, जिससे हमारा अकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं बहुत वाकिफ़ हूँ कि पिछले सरकार में IPFT जीतने के बाद दोनों मंत्री चुप हो गए थे, उन्होंने बात नहीं उठाया। लेकिन मैं श्यामाचरण त्रिपुरा, नागेंद्र जमतिया के बारे में सोचता हूँ कि वो लोग पावर में भी आके उन्होंने बहुत चीज़ हमारे लोगों के लिए किया। तो हमेशा कोई मंत्री बनता तो चुप नहीं बैठता, वो मेरा डिसीजन है। मैंने उनको क्लियरली कहा है, आप वहाँ जाएंगे और आप चुप नहीं बैठेंगे, आप कैबिनेट के अंदर वही बात बोलेंगे जो हमने पब्लिक को बोला है हमको करना है। और कैबिनेट के बाहर मैं हूँ, और दिल्ली में भी मैं ऐसे ही आदमी को या व्यक्ति को भेजना चाहता हूँ। पार्टी और सिंबल मतलब नहीं पड़ता, लेकिन वो इंसान को हमारा लोगों का बात दिल्ली में पहुंचाना पड़ेगा और रोड ब्लॉक नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। Similarly, the oath-taking ceremony was also attended by Tipramata CWC committee member, ex-minister Member Kumar Jamatia, ex-MLA Rajeshwar Debarma and others. Reported by Nelson together with Amit from Agartala, Chini Khorang.